बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पूरी आल पर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आजमाइशें सख्त क्यों होती हैं और अल्लाह की राह में आजमाइश कैसे आती है। वीर, जब आप अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं, सिराते मुस्तकीम पे चलते हैं, हिदायत के रास्ते पर चलते हैं, तो बहुत सारी आजमाइशें आती हैं, टेस्ट आते हैं। पहली आजमाइश ये है कि माली तौर पर आप तंग दस्त हो जाते हैं, माली परेशानी आपको घेर लेती है, माली तौर पर फाइनेंशियल क्राइसिस में से आप गुजरते हैं। और ये एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो वहम में, शक में मुब्तला हो जाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी का कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं, उनकी खुद एतमादी चली जाती है और लंबे अरसे तक जब माली परेशानी आती है तो उनका जहन बुरी तरह से मुतासर होता है, ज़हनी तौर पर असाब जो हैं वो कमज़ोर पड़ते हैं और वो कोई भी काम करते हैं तो बाज़-औक़ात उसमें उन्हें नुकसान ही मिलता है। एक बड़ी अक्सरियत व्यूअर्स अक्सर इसी स्टेज से वापस दौड़ जाती है और फिर से दुनियादारी की तरफ आ जाती है और लोगों के ज़रिए मदद हासिल करती है और लोगों से दरख्वास्तें कर करके अपने रिज़्क़ का सामान करने की कोशिश करती है या लोगों के आगे हाथ फैलाकर अपने आप को माली परेशानी से निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरी स्टेज ये होती है कि घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। बाज़ औक़ात अल्लाह के रास्ते में जब आप चलते हैं तो आपके घर में तनाव होता है और टेंशन्स आती हैं, ज़हनी तौर पर असाब जो हैं वो हर वक्त परेशानी में मुब्तला रहते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं और बाज़ औक़ात मियाँ बीवी के बीच में तलाक तक की नौबत आ जाती है। रिश्तेदारों से आप कट जाते हैं, रिश्तेदार आपको छोड़ जाते हैं या किसी न किसी बात को बुनियाद बनाकर वो आपको इज़्ज़त नहीं देते और आपको जो है अपने से कमतर होना महसूस करवाते हैं और या फिर आपको धोखा देकर छोड़ जाते हैं। तो एक लंबे अरसे तक आप ज़हनी कर्ब में मुब्तला रहते हैं और रिश्तों का टूटना इंसान को तोड़ देता है और घर का सुकून बर्बाद हो जाता है, बाज़ औक़ात औलाद बदतमीज़ हो जाती है और इस तरह का नुकसान आपको मिलता है कि जो आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। इसके बाद व्यूअर्स दुनिया भर की तोहमतें और इल्ज़ाम और ऐब उस शख्स के नाम पर आ जाते हैं। जो लोग पहले झुक-झुक कर सलाम करते थे, अब वो थूकने लगते हैं, लान-तान करने लगते हैं, धोखेबाज़ कहते हैं, ठुकराते हैं, बेरुखी बरतते हैं, घर में आना-जाना कम कर देते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आपसे कोई मिलना पसंद नहीं करता, घर में बेसकूनी, ताने, तुरशे, दुनिया से बदनामी मिलती है और अल्लाह ताला आपको दुनिया की वो शक्ल दिखाता है कि आप हैरत में चले जाते हैं और आपको ये लगता है कि सारी दुनिया में सबसे बुरे इंसान आप ही ठहरे। तो ये सब इन आपको फेस करना पड़ता है, एक बड़ी आजमाइश में से गुजरना पड़ता है जिसमें तन्हाई होती है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, माली भी, जिस्मानी तौर पे इंसान बीमार कमज़ोर पड़ जाते हैं और इसके अलावा दुनिया भर की ज़िल्लत रुसवाई आपके दामन से आके लटक जाती है और आप उससे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते। इन सब में से भी अगर इंसान साबित कदम रहे और राह सलूक पर रहे तो फिर इंसान को तरग़ीबात मिलने लगती हैं, यानी लालच मिलने लगता है, हिर्स। इसके अलावा शैतान जो है मुख्तलिफ़ किस्म की रिश्वत की ऑफ़र्स आपको दिलाता है, तरग़ीब और लालच हमला करती है, वो शैतान कोशिश करता है कि आप अपनी इज़्ज़त को दाँव पर लगा दें और किसी तरह माल की तरफ आ जाएँ, पाँव डगमगाते हैं और इन सब हालात से गुज़रना पड़ता है। व्यूअर्स ये सारा अरसा 7 या 8 साल तक का होता है। फ़र्क ये होता है कि कौन ये सब सह रहा है और वो कितना तालीम याफ़्ता है, शऊर वाला है, इल्म वाला है, अक़ल और फ़हम उसका कैसा है, क्योंकि ये फ़ैक्ट्स भी डिसाइड करते हैं कि ये सब कब तक चलेगा। इंसान इतनी कड़ी आजमाइशों से निकल कर फिर जब राह सलूक पे रहता है, अल्लाह ताला के रुझान में रहता है, अल्लाह ताला के पास रहता है, अल्लाह ताला के कुर्ब को हासिल करने की कोशिश करता है, नमाज, कुरान, रोज़ा, ज़कात इन सब चीज़ों में मसरूफ़ अमल रहता है, नेक अमल करता है,
تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں اور اس کو نوازتے ہیں، اور آنے والے وقت میں اسے بہت زیادہ نوازا جاتا ہے۔ یہی اس کی روشن خیالی اور یہی اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، مستقل مزاج رکھنا، ہر طرح کی آزمائش کو سہ جانا، شکایت نہ کرنا، گلہ نہ کرنا، کسی سے بیزاری کا اظہار نہ کرنا، یہ سب اس کی منزل خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور وہ آنے والے وقت میں بہت ہی بلند مرتبہ اور باعزت مقام دنیا میں بھی حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ ویئر سوچا جائے تو اس دنیا میں کچھ بھی آپ کا نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نتھنگ از پرماننٹ ان دس ورلڈ، یہاں پہ جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ نے یہیں چھوڑ جانا ہے، خواہ وہ جائیداد ہو، خواہ وہ حسب و نسب ہو، خواہ وہ مرتبہ ہو، رتبہ ہو، خواہ وہ اولاد ہو، خواہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ نے اپنے ہاتھ سے شروع کی وہ یہیں پر ہی رہ جائے گی۔ یہاں سے آگے صرف آپ کی نیکیاں جائیں گی، آپ کی اچھائیاں جائیں گی۔ تو جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے جمع، اس کو خرچ کر دیں اور اسے لوگوں میں بانٹ دیں، کیونکہ جتنا آپ جمع کرتے جائیں گے ہو سکتا ہے کوئی مصیبت آئے، کوئی بیماری آئے تو وہ سب کچھ اس میں چلا جائے۔ بجائے یہ کہ آپ اللہ کی راہ میں خود دے دیں، بجائے یہ کہ آپ خود سے نیکی بانٹ دیں، آپ خود سے جو ہے لوگوں کو بڑھ کر جو ہے مدد کر دیں اور رزق بانٹ دیں، لوگوں میں تقسیم کر دیں، وہ جو کچھ بھی آپ تقسیم کریں گے، بانٹیں گے، وہ آگے چلا جائے گا اور نیکی بن جائے گی۔ لیکن جو کچھ آپ بچائیں گے، بچانے کی کوشش کریں گے اور بچا بچا کے اسباب اپنے پاس رکھیں گے، وہ کل کو آپ کے لیے کوئی بھی ایک بڑی آزمائش کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو زیادہ تر دنیا دار لوگ یہی کرتے ہیں کہ چیزیں بچا بچا کے رکھتے ہیں اور چھپا چھپا کے رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹس کریں، جائیدادیں کریں۔ یہاں کے محل بھی ویئرس یہیں رہ جائیں گے۔ 60 70 80 سال سے زیادہ زندگی نہیں ہوتی، کوئی 90 سال 100 سال بھی زندگی گزار لے تو سب جائیدادیں یہیں چھوڑ کے جائے گا۔ یہی اس دنیا کی حقیقت ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، نہ مال، نہ اولاد، نہ ہی کوئی اور رشتہ جو آپ بڑے دل سے چاہیں تو وہ بھی ایک ٹیمپریری وقت کے لیے آپ کو دیا جائے گا، اور اسی رشتے سے آپ سے آزمائش بھی لی جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ ہمیشہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں خوش رہیں، شکر ادا کریں، اور ہر روز اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک نیا دن دیا، ایک نئی سوچ دی، ایک نئی نیکی کا موقع دیا اور ایک نئے عمل کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر و برکت رکھیں، اور ہمارا درود ہے، سلام ہے تمام انبیاء کرام پر، تمام ائمہ کرام پر، اور خاص طور پہ مولا علی علیہ السلام پر، کیونکہ ان کی شہادت کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مولا امام علی علیہ السلام کو ہدیہ کریں نوافل پڑھ کے، اور نیاز کریں اور ہدیہ پہنچائیں ان کی پاک روح تک، تاکہ ہمارے بھی گھروں میں جو ہے آسانیاں ہوں، اور امام نے ساری عمر آسانیاں بانٹی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آسانیاں دیں ان کے کرم سے اور اپنے فضل سے۔ آپ سب کے لیے بہت بہت جو ہے اچھے دنوں کی امیدیں ہیں اور بہت ساری دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اور درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔